Buran sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa higayon og oportunidad na usab ang gihatag sa Dios kanato nga makahimo kita sa ato ang devotional karon nga adlaw. Og before kita moadto sa atong mga kabisihon, tugutan nato nga aduna kitay panahon nga igahin para diha sa Ginoo. Magaampo kita sa pagsugod. Kanimo o Dios nga langit nun, salamat na usab sa oportunidad nga maghihatag karon nga makahimo kami o Dios sa among nga pagdangop diya sa balaan nimong presensya o mo approach diya kanimo Ginoo pinaagi sa among mga pagampo o sa pagpatalinghog usab sa mga butang nga makahatag kanamo og dugang nga paglig-on, pag-challenge kanamo magkinabuhi o Dios uyon sa imong kabubuton. Panalangini o Dios ang matag usa nga nagapaminaw karon sa niini nga stasyonan sa radyo hangtod asa moabot ang amo nga signal, and bisan pa man sa tanan ng mga Facebook friends nga nagakonek karon live, and even sa tanan maka-follow pa niini, maka-scan niini nga maong mga pagwali. I pray o God kay imong i-bless ang tanan nga paminaw, nagamonitor karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat kaayo tungod kay gitagaan kita sa Dios og dugang na usab nga oportunidad nga diin kita palapit, makaduol diha sa iyang balaan presensya pinaagi sa pagbasa ug pagpamalandong sa iyang pulong o paghatod sa ato nga mga alampuan diha kaniya. Karon nga buntag gipakamaayo na to nga padayon ang paghisgot mahitungod sa pag-develop o sa pag-improve sa ato nga personal private devotions. We need to have and develop our personal and private devotions. So, assuming nga nagapractice kamo sa inyong family devotions, depende sa inyong mga giset nga mga panahon o estilo sa inyong paghimo niini, and importante usab nga sa atong personal nga pagkinabuhi anaa kita niini, nagapractice kita niini tungod kay mao kini siya ang magdeterminar kung unsa katamis ang atong pagpakig hiusa diha sa ato nga Ginoo. We need to have and develop our personal private devotion sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kung ibong nga padayon nga pagpamalandong, padayon nga pagtuon ni ini gala, ato nga hinumdumon, ngano nga importante man kaayo kini. Why needed to have and develop our personal and private devotions? Ngano man kaya? Tungod kay niini nga pamaagi sa paghimo nato sa ato ang personal devotion, mao kini ang pamaagi nga kita makapalapit diha sa Ginoo. Mao kini panahon na kana bitaw magkaroon ta og close nga pakig halubilo sa atong Ginoo. So mao kana siyang importante kayo kay ang Ginoo makaplagan gayud dibisan kinsa nga seryoso, sincere sa pagpangita diha kaniya. Sumala pa sa iyang mga pulong. Even ang iyang alagad nga si David, nagahatag usab niini nga maong mga panambagon ngadto sa iyang alagad anak nga si Haring Solomon, or during this time batan-on pa siya, o padulong siya sa ginaantisipar dako nga buluhaton. Si David nga amahan nag-advise nga to siyang anak nga magkaroon jud og personal or private devotion, pakig fellowship diha sa iyang Ginoo. Kung imong tan-awon din sa 1
Chronicles chapter 28 verse number 9. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts. No? Ang Diyos naga-search siya sa tanang kasing-kasing, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. So ato makita din higala ang tambag sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Of course, ang normal gayod is ang mga ginikanan, ang amahan sa pamilya nga nagbarog bilang amahan. Wala gyud siya intention nga iyang gubaon iyang pamilya, wala siya intention nga iyang ipahamak ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Og just like sa kay the bed nga nag-look forward siya, tanaw siya, nagapanglantaw siya sa kaayo o kaayuhan sa iyahang anak nga mao si Solomon. Ato makita dinhi ang usa niya ka solemn nga pagpahinumdom advice nga gihatag ngadto kaniya. No? If thou seek him, he will be found of thee. So buot ipasabot higala nga ang atong personal nga devotion, pakigrelasyon diha sa Ginoo, pakigfellowship diha sa Ginoo, aduna gyud siya dako ug importante kaayo nga epekto diha sa atong mga kinabuhi. No? O kana siya, o di lang kana. Bisan pa man, sa kay Azariah, nagasulti siya nga to kay King Asa. No? So, in the Old Testament, ato makita din 2 Chronicles 15 verse number 2. Mao kay ato mabasa, and he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you, while ye be with him, and if ye seek him, he will be found of you. But if ye forsake him, he will forsake you. So ato makita igala nga naagyoy part ang usa ka tawo sa pagpalapit diha sa Ginoo. Kung gusto kita nga mo ma-develop atong fellowship diha sa Ginoo, lig-on ato halubilo diha sa Ginoo, ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo, magbalig-on. Importante kaayo ang paghimo sa atong personal private devotion or ato nga pagkinabuhi. No? Now, tungod kay atong makaplagan dinhi sa balaang kasulatan, nga ang Dios gayod nagapaduol siya ni adtong mga nagapaduol kaniya. So ato makita nga aduna gyoy himuon ang Ginoo panahon nga ang usa ka individual mo exert siyang effort, desirous siya, sincero siya nga mo approach diya sa Ginoo, dili gid niya kana hikawan, no? Dili niya isalikway. In fact, dinhi sa James chapter 4 verse number 8, common kay nga usa sa mga daghang verses mabasahan nato, no? Ingon siya dinhi, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So ato makita dinhi nga bisa ang alagad niya si James nagasulti niini, and I do believe nga mao kini ang gikinahanglan sa matag usa nimo ug nako higala, no? Ang pagpalapit diha sa Ginoo, ang pag-exert og effort, pagiging desirous nga mo palapit diha sa Ginoo, og ang maging resulta ni ana mo grow ang ato nga pakigrelasyon sa Ginoo, mo lig-on og dili gayud basta-basta matandog bisan pag-unsay nagakitabo sa atong kalibutan or even sa atong kapanahonan. Higala, importante kay kini tungod kay ang relasyon nato diha sa Ginoo, pwede siya magluya, pwede siya maapektuhan atong pakik-fellowship sa Ginoo. Dili man mawala atong kaanak sa Ginoo, dili man maputol atong relasyon, pero maapektuhan siya
depende kung kita desirous nga kini i-develop or ilig-on or magmaluyahon. Ha? So, ang pangutana ni is, are you desirous to have a closer walk with your God? Usa kini siya ka pangutana nga dapat natong ipangutana sa atong sarili. Ako ba desirous ba gyud ko, sincero ba ko nga nagahandom nga magkaroon ako og mas closer nga pagkiglakaw, pagkinabuhi uban ang akong Dios? Kumusta kay gala? Mao ba kana ang handom nimo adlaw-adlaw sa imong pagkinabuhi? No? So, usahay ang atong pagkinabuhi, maka-focus, magdepende ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, pakig-fellowship sa Ginoo sa mga nagapanghitabo sa kalibutan. Usahay, sa karon nga panahon, daghan kay mga katawhan nagapanik gumikan sa apekto sa panagubat sa mga kanasuran. Usahay, maapektuhan kita ang atong pakig-fellowship sa Ginoo tungod sa mga balatian, mga treat sa ato ang physical nga bahin sa pagkinabuhi. Usahay, maapektuhan kita unsay atong makita sa palibot. Pero atong hinumdumon ni gala nga nagamatter ang kalig-on sa spiritual nga aspect sa atong pagkinabuhi sa pagiging close nato sa atong paglakaw diha tubangan sa Ginoo. Why needed to have and develop our personal private devotions? Ikaduha, this is a way to receive spiritual nourishment. Higala, akong nagahimo ikaw sa imong personal private devotions, sa imong pagkinabuhi, masabtan nimo kini nga daghan kaayong mga panahon nga sa dihang palapit ka diha sa Ginoo, daghan kay siya ipaabot sa imuha. Pinaagi si ampulong o pinaagi sa iyang mga paglihok diha sa atong kinabuhi. Daghan kay mga i-reveal niya sa atong kinabuhi. In fact, ang Dios nagasulti din ha. Bisan pa man dito sa libro sa Jeremiah, no? Unsa ba ingon siya, Jeremiah chapter 3 verse 33. 33:3 ingon sa ingon niya nga, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Usahay ang ato manggong mga paglantaw sa pagkinabuhi, atong pag-alagad, nagatanaw kita sa mga butang makita lamang sa mata. Pero kabalo kay gala, daghan pag mga butang, unrevealed nga mga butang nga ready na ang Ginoo nga i-reveal diha sa imong kinabuhi. The only thing, kita, ang ato ang part, usahay, dili nato na work out. Ha? So, hinumdumon nato nga kitang tanan nagkinahanglan og spirituhanon nga nourishment. No? We all need spiritual nourishment. O kana makaplagan nato din sa Matthew chapter 4 verse number 4. Ingon siya, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, makita nato ang importance sa pulong sa Ginoo. No? Kung importante man ang pagkaon sa atong physical nga bahin, mas importante gyud ang pagkaon sa atong spirituhanon nga aspect o kana mao ang pagkaon sa pulong sa Ginoo. No? So mao kana siya atong makita higala nga dili kita nagkinabuhi tungod lamang sa mga butang makita, but maging dependent kita kanunay diha sa Ginoo. Dili kita makahimong mauswagon sa atong espirituhanong pagkinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo pinaagi lang sa physical nga mga pagkaon nga atong ginakaon sa matag adlaw. No? Dili lang, kundi we need also spiritual food that nourishes our soul. Mao kana siya higala. So ang material nga mga pagkaon makatabang sa physical, og ang spiritual food, which is the Word of God, importante og naga-nourish siya sa atong mga kalag. Dili lang kana igala, kundi ang spiritual growth nagaabot siya, na-materialize siya pinaagi sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Ingon sa 1 Peter 1 verse 23, being born again, not
of incorruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. So dili kita nga gipakataho sa Dios sa mga pamaagi nga mga corruptible, mga temporal, mga butang makita, butang nga magunitan, kundi pinaagi sa incorruptible nga mga butang, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nagagawas gikan sa iyang baba, nga maoy naghatag og kinabuhi, naglig-on og nagpatubo sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Ingon sa verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, ato makita igala nga anaa ang pagkaon sa Ginoo. Sa spiritual nga bahin sa atong kinabuhi, anaa, available siya. Ang ato alang bahin mao nga mo insert kitag effort, muhatag kitag panahon, o atong i-adapt, atong himuon nga kinaiya ang pag-desire gayud, pag-aspire diya sa pulong sa Ginoo. We are born again through the incorruptible seed. No? Wala kita na tao tungod sa mga butang nga dili matawag na to mga corruptible things, dili ka na mong hinungdan kung dili sa mga incorruptible seed, which is the Word of God. We continue to grow by the Word of God. Natao kita by the Word of God, and mag-grow kita also by the Word of God. Ang kana bitaw pagkinabuhi sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo sa atoa. Ikatulo, God's Word provides spiritual strength. Dili lang siya nga naborn again kita because of the Word of God. Dili lang usab nga nagagrow kita through the Word of God tungod sa pulong sa Ginoo nga atong gina-take in day by day, but naghatag po siya og spiritual strength sa atong kinabuhi igala. In fact, nag-iingon din ni sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, aron makastand kita against the wiles of the devil. Kana bitang lig-on kita, nagabarong kita nga bisan daghan mga pag-atake sa kalaban, makabarong kita tungod kay anaa ang pulong sa Ginoo. Anaa kining armadura sa Ginoo nga mooy mahimong protection o naga-enable ka nato, naga-sustain ka nato, makabarog, makapadayon hangtod sa unahan, hangtod sa kung unsa ang plano sa Ginoo para kanatong tanan. Unsa ingon niya dito sa Psalm chapter 119 verse number 11, ingon, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Higala, God is very particular sa sulod sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, rather than sa outward nga appearance sa atong mga kinabuhi or even sa mga butang nga niya karon sa atong kalibutan. Ang pinaka-importante is the Word of God nga matago, tipigan, ampingan diya sa atong mga kinabuhi. And i-apply aron makalikay sa mga butang nga labag o supak diya sa balaang kabubuton sa Ginoo. We need God's help to fight our spiritual battles. Kay wala kita giluwas sa Ginoo nga sama sa naghigda sa bed of roses. Ang mga pag-atake, ang mga difficulties, trials, circumstances sa kinabuhi nagakahitabo time to time. O dili na to kana ma-deny. Daghan pa nga sitwasyon sa tong kinabuhi nagapangabot, but we have the promises of God. We have the Word of God nga maglig-on ka nato, nga atong kuptan, maghatag ka nato pagdasig diha sa atong padayon na pagkinabuhi, pag-alagad kaniya. The Word of God provides such help. No? Panahon nga depressed kita, luya kita, pag nagabasa ka sa Word of God, ma-remind ka, matudluan ka sa pulong sa Ginoo, ma-lift up ikaw, mubarong ikaw,
There are times nga ang mga tao sa imong palibot dili maka-encourage kanimo, but we have the Word of God and the Holy Spirit nga mag-enable, magpabarog kanimo, matingala ka lang ngano nakabarog man ko, ngano nakalapos man ko ni adto nga mga sirkumstansya, nganong hantod karon buhi pa ako, nganong hantod karon ania pa ako nag-eksistar ni kalibutan. And that is because ang atong Dios is faithful, o ang iyang pulong nagalig-on ka nato, patubo ka nato. Pagutana, do you want a stronger spiritual life? Gusto ka ba nga magkaroon usab nining kinabuhing spirituhanon nga mas stronger than before? Kung sa una gamay lang problema, wa na napukling ka na. How about this time? Nga, how many years ka nagbarog diya sa pag-alagad sa Ginoo? Paano kita matandog sa mga butang ni ining kalibutan? Ang ato bang spirituhanon nga kinabuhi makonsiderar nga stronger na kita than before? Nagagrow ba gyud kita spiritually? Honestly, tan-aw na to atong kaugalingon higala. Why needed to have and develop our personal private devotions? Ngano man? Tungod kay kinahanglan kini kay kita nagapangita og kalinaw o pagiging stable. Kana bitaw bisan unsa pa ang balod sa kinabuhi, bisan unsa pa ang circumstances sa kinabuhi, ara gihapon ang kalinaw. Ug ikaw higala nagapaminaw karon, nakasabot ka nga kini tinuod sa atong pagkinabuhi, daghan yon mga balod sa kinabuhi, daghan mga unos, literal man or unliteral, nagakitabo ka na sa atong kinabuhi. Kumusta ang kalinaw nimo diha sa Ginoo? Kumusta ang imong stability diha sa Ginoo? Nagagrow ka ba stronger compared sa bag-o pa kang Kristohanon? So ikaw lang ang makadiscern niini if you are just honest diha sa imong kaugalingon. Hinumdumon nato that we live in a world filled with anxiety. Prayer provides the antidote. Nagkinabuhi kita niining kalibutan nga puno sa daghang kabalak-anan, no? Bisag unsaon na mo ingon ta nga nagsalig man ko sa Ginoo, but in reality nagkinabuhi kita nga anaa sa kahadlok, mga puno og uncertainty sa atong kinabuhi. Walay usang exempted. Ako, ikaw, kitang tanan higala. Ang atong kalibutan mao kini ang kahimtangan. Apan hinumdumon nato nga ang pagkamainampuon naga-provide siya og tambal niini. Dili man siya nga automatic islang ka prayer nimo na tambalan dayon, no? Dili ka naabot pasabot, dili magic ang prayer, kundi usa ka na siya ka way nga gihatag sa Ginoo in which kita usab dili lang maga-grow ato nga relasyon sa Ginoo, atong fellowship sa Ginoo, but maga-improve usab kita paano mo approach, mo atubang sa mga sitwasyon sa atong pagkinabuhi. Mao kana siya unsa ingon siya sa dinhi sa Philippians chapter 4 verse 11. Again, siguro memoryado nimo kini higala. Sa ingon, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. Daghan kay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga sometimes makalimtan nato ang pag-ampo, ang paghimo sa atong mga supplication, pagpaabot diha sa Ginoo sa atong mga desire sa kinabuhi, mga pagpasalamat diha sa Ginoo, o ang challenge puno sa Ginoo, let your request be made known unto God. Hinumdumon nato higala nga dili gyud garantiya nga ang tanang tao makasabot sa imong intensyon, sa imong plano, sa imong handom sa pagpangalagad sa Ginoo. But remember, we have God. Ang atong Dios nga atong gialagad, nakasabot siya sa kinatibukan. Busa higala, ingon ni Apostle Pablo, be careful for nothing. It means to say,
Ayaw tuguti nga maapektuhan ang imong pagkinabuhi sa mga butang niing kalibutan. Ang mga butang na ining kalibutan, anaa ka na siya. Na tanang mga butang niing kalibutan, temporaryo lamang ka na. Pero kanang mga butang, dili makababag sa imuhang pangalaga diha sa Ginoo. Ingon sa verse number 7, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Ang kalinaw, ang kaalam, nga nagagunit, nagapalig-on sa itong mga kasing-kasing, anaa lamang diha kang Kristo Jesus. And all of us know, sa dihang nadawat na to ang Ginoo, nadawat nimo si Jesus Christ, anaa kanimo ang balaang Espiritu. Busa, ang atong pagkinabuhi, dili mahimo nga natawag nato nga mapildi sa bisan unsa man nga nagasingabot sa atong pagkinabuhi. No? Not only that, we live in a world filled with pitfalls. God's Word keeps us from falling. No? Daghan mga lungag sa atong alagianan, mga lubak-lubak na dalan na pwede kita mapandol. Pero ang pulong sa Ginoo, nagapalig-on ka nato o nagatabang ka nato nga makalikay kita ni ana nga mga butang nga makadaot nga ni kanato. Unsa ingon sa Psalm chapter 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, sa atong pagkinabuhi, especially kung naglakaw kita sa kangit-ngit, nagasecure kita og kahayag, no? Nagasecure kitang flashlight, mga something na makahatag og kahayag sa atong alagian, no? Tungod kay pag maglakaw kita sa ngit-ngit, dili kita kabalo kung asa tamo-tamak, dili ta certain sa atong mataglakang, but anaa sa atong espirituhanong pagkinabuhi, ngit-ngit man ang kalibutan, pero anaa ang pulong sa Ginoo nga mao ang naghatag og kahayag lamdag sa ato nga mga alagian. Ingat sa 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend him. Ha? So ato makita nga anaa ang kalinaw, secured nga klase nga pagkinabuhi. Kana bitaw do nga uncertain kita sa kalibutan, pero sure kita nga sa atong paglakang, no? Sa atong paglakaw, safety ang mataglakang atong ginahimo. Ha? So, mao ka na siya atong makita gala. Do you want inner peace and outer stability? Ang stability na to outwardly sa atong pagkinabuhi igala, nagdeterminar siya sa kalinaw nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Are you affected sa mga sirkumstansya karon sa ato nga kalibutan? Yes, affected kita. But what about your faith? Kumusta ang imong pagbarog diha sa Ginoo? Is it stable? Stable pa paghihapon? Kung dili na stable higala, that means naapektuhan ang kalinaw diha sa imong sulod sa kasing-kasing. Don't be affected. Just stay strong diha tubangan sa Ginoo. We need to take the time to draw near to God, to receive spiritual nourishment, to find peace and stability. That's why we need to have and develop our personal, private devotions. Because we need it. Because we need to have and to develop our personal, private devotions. Higala hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo nagahatag kanato og dugang pagpahinumdom, pag-challenge, pagdasig kanato. Kung nagapractice ka sa imong personal, private devotions, sa imong quiet time, sa imong pakik-fellowship sa Ginoo, kung nagpractice ka niini, develop it more. Huh? Kung wala pa, sugod ka na. No? Sugdi na. Tungod kay importante kay ka na sa atong mga kinabuhi.
Nini karong higayon nagapasalamat ako kaninyong tanan nagapaminaw ni ining stasyonan sa radyo o sa tanan nga follow kanato daghan mga panahon previous last week no na daghan mga schedules nato nga na leave out nato tungod sa mga butang atong gina-considerar, but salamat sa Ginoo nga anaakyapon kamo, and sa mga wala naka-follow karon, thank you so much kanyo nga naga-scan kamo o naga-subaybay kamo sa mga videos nga na-upload na to na dinhi sa ato nga Facebook o even sa mga naga-connect usab sa ato nga YouTube channel. Kining tanan makahatag og dugang, paglamdag, paglig-on, pagdasig kanatong tanan. Daghang salamat once again, and ang Dios magapanalangin